गाइस बातों से अपने मुँह करता नहीं, मरने से मैं कभी डरता नहीं। आशिक हूँ मैं, कातिल भी हूँ, सबके दिलों में शामिल भी हूँ। यस, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? আজকে আমি যাচ্ছি হচ্ছে ডিউটিতে। আমার সাথে আছেন মিস্টার নাইম, মিস্টার আব্দুল ভাই এবং আরও তিনজন আছে। আমি দেখানোর চেষ্টা করব আপনাদেরকে। এখন আমি আছি মেট্রোর মধ্যে। তারা কোথায়? তারা এখনো আসেনি গাইস। আমরাই যাচ্ছি, তারা আসতেছে। তারা হচ্ছে সবচাইতে অলস মানুষ। একে দেখুন, 72 আওয়ার্স, 3 দিনের মধ্যে মাত্র 7 ঘন্টা ঘুমিয়ে ডিউটিতে যাচ্ছে। এটাই যে বিদেশ 48 আওয়ার্স, তার মধ্যে 4 ঘন্টা ঘুমিয়ে আমিও ডিউটিতে যাচ্ছি। কিভাবে যাচ্ছি? এভাবে, সফলতার সিঁড়ি, পিছের দিকে যাচ্ছি। এই যে আরো তিনজন, এটার নামই হচ্ছে প্রবাস, এটার নামই হচ্ছে বিদেশ। মানে পুরুষ মানুষের শান্তি বলতে কিছু নাই, ঘুম বলতে কিছু নাই যখন আপনার উপর দায়িত্ব চলে আসবে। দায়িত্ব যখন চলে আসবে তখন আপনার শান্তি বলতে কিছুই থাকবে না। জীবনটা তখনই শান্তি ছিল যখন মা বাবার আশ্রয়ের মধ্যে ছিলাম। সামরা আন্ডালে পে बोलो बोलो सामरा आंडले पे मांडिसला। भाई ये लैंग्वेज है केरला लैंग्वेज। मेरे को आता नहीं है, केरला लैंग्वेज है, मेरे को आता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ट्राई करता है बोलने का। उसको भी समझ में नहीं आता है मैं क्या बोल रहा है, मेरे को भी समझ में नहीं आता है मैं क्या बोल रहा है, लेकिन मैं बोल रहा है। चलो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करता है। हिंदी इंग्लिश एवं केरला मिक्स एक ट्विस्ट मसालादार हो गया। बाय बाय। इधर से कुछ खाना चाहते हो कोई? अगर कोई खाना चाहते हो तो खा सकते हो, मुश्किल नहीं है। बिल मैं देगा, आई विल पे, नो प्रॉब्लम। चलो ये जा रहा है। टाटा गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। मेरे को सब्सक्राइब जो भी है करके रखो और दबा के रखो। बाय बाय।